প্রিয় ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুন্দর আছেন এবং সুস্থ আছেন। সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই শুরু করছি আমার এই ম্যাজিকটি। চারটে পাঁচটা রিং আছে। আচ্ছা ঠিক আছে রবি ভাই, দেখো তো রিং খালি আছে কিনা, দেখো ভালো করে টানি, দেখো হাত করা যায় কিনা। খালিগুলো আছে, এটাও না। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली